गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध सप्तम अध्याय। आजिर विषय रही अहंकार आवृत तत्वर वर्णन। बंधुगण, प्रतिदिन श्रीमद्देवी भागवत गोटे अध्याय हो पछे निश्चय शुणु, अनेक जन्मर पाप खंडन हो जीव। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। व्यासदेव कहिले परीक्षित सुत, प्रतापशाली सेहि धर्मंकर पुत्र। अप्सरा मानंकर शुणी एहि गिर, कि करिबि बोलिण हेले चिंता तुर। भाविले मो विषयासक्त हेबि जेबे, मुनि माने करिबे उपहास तेबे। अहंकारु ए दुख होइछे जन्म, अहंकार धर्म विनाश कारण। संसार पाद पर मूल अहंकार, बोलिबनि अछन्ति लब्ध वर्णवार। मुनि मणि मोहना बारांगना देखी, मौन अवलंबने नही मुहि दुखी। ताहांकर सहित सुरस संभाष, करिबारु ए दुख हेला मोर दोष। धर्म क्षय करी नारी मानंकर, उत्पादन करिछि हेला कि विचार। से उत्तमा प्रमदा कामार्तरेबे, बाधा जेबे देबेटी कि करिबि तेबे। आहा सते मु एबे उर्णनाभ सम, सुकृत दृढ़ जाले होइली बंधन। कि करिबि नारीଙ୍କୁ कले परित्याग, बांछाहीने सापकु देबे होई राग। एणु ए रण रण दुख त्राण हेबि, बेजन बने जाई तपस्या करिबि। क्रोध भरे सुंदरी गणंकु छाड़िबा, बोध हुए उत्तम ताहा ही करिबा। व्यासदेव कहिले शुण मुनि गण, एपरि चिंता करी नर नारायण। निज सुख संजात साधन अर्थरे, पुनर्बार एपरि चिंतिले चित्तरे। ए क्रोध महाशत्रु संतापदायक, महत बलशाली कंदर्पु अधिक। लोभ ठारु अधिक अटे निदारुण, लाभ हुए क्रोध कले निवारण। क्रोधर वशीभूत होई करी प्राणी, करन्ति महाहिंसा जे प्राणपातिनी। नरक आरामर सम्मुख दीर्घिका, हिंस्रक नरंकर एहि हिंसा एका। एहि हिंसा केवल सर्व प्राणींकर, सर्वदा सर्वत्र रे दुःखदा सतर। पादप समूहंक संघर्षण जात, जात वेद से वृषद होई जेमंत। सेहि परि दारुण ए क्रोध दहन, देहरु जन्मी देह करई दहन।
पुत्र चिंतातुर भाईଙ୍କୁ କହିଲେ ମନ୍ତ କ୍ଷୀଣ କିମ୍ପା ମାନସ କର ନାରାୟଣ ଏ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଶାନ୍ତ ଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରିଣ ଦୁର୍ଜୟ ଅହଙ୍କାର କର ବିନାଶନ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଅହଙ୍କାର ଦୋଷରେ ଆମ୍ଭର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସୁତପ ବିଚାର ସେ ସମୟରେ ଅସୁର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହ ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ପାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଶୋରି ଦେଇ ତାହା ଏବେ ସୁରତମ ଏଣୁ ହେ ମୁନୀଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ପରିହର ଶାନ୍ତ ଭାବ ସଦ୍ଭାବ ତାକୁ ଆଶ୍ରା କର ଶାନ୍ତ ଭାବ ତପସ୍ୟା ପାଦ ପର ମୂଳ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ତପିକୂଳ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ନରବାଣୀ ଶୁଣି ସୁଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନାରାୟଣ ପୁଣି ଜନ୍ମେ ଜୟ କହିଲେ ଆହେ ମୁନିବର ଏ ବିଷୟ ସଂଶୟ ହୋଇଲା ମୋହର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ମହାତ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହିତ କିମ୍ପା କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମଙ୍କର ନନ୍ଦନ ନର ନାରାୟଣ ପରମ ଶାନ୍ତଶୀଳ ଋଷି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ନିଜ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସହିତ କିମ୍ପାଇଁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳ ଦେଖାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେହି କିପରି ଦୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳନ ହୋଇଲା ଥରେ ତାହା କହ ମୁଁ ଜାଣଇ ମହାତ୍ମା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜ୍ଞାନୀ ଧାର୍ମିକ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅଗ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ସେହିପରି ତପସ୍ୱୀ ନର ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ତମହତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ସହ ତାହାଙ୍କର ଘଟିଲା ଯେବେ ବୈରୀ ଭାବ ହରିଙ୍କର ତେବେଟି ଜଣାଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଧର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ଏକାବୋଧ ଜପ ତପ ସମସ୍ତ ବିଫଳ କେବଳ ଆଶ୍ରମାଦି କେବଳ ଶ୍ରମ ପଦ କୀଳ ଅହଙ୍କାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୋପ କଳୁଷିତ ଚିତ୍ତକୁ ଜୟ କରି ନ ପାରିଲେ ସେ ତ ଅହଙ୍କାର ଅଙ୍କୁର ବିନା କ୍ରୋଟ ଆଦି ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମି କରି ନ ହୁଅନ୍ତି ବାଦୀ ଅହଙ୍କାରୁ କେବଳ କାମ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମେ ତପସ୍ୟାଟି ନିର୍ମଳ କରେ ମନରମେ କୋଟିଏ ହଜାରଟି ବର୍ଷ ସୁକଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ହେଲେ କି ଫଳ ତାହାର ଅହଙ୍କାର ଅଙ୍କୁର ହୋଇଲେ ସଞ୍ଜାତ କରିଦିଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ମନରଥ ଅନ୍ଧକାର ରହେ କି ଉଇଁଲେ ଅରୁଣ ସେପରି ଅହଙ୍କାରେ ନାହିଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେବେ ହରି ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତେବେ ସର୍ପ ସୁକୃତ ବ୍ୟର୍ଥ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ସମଶୀଳ ଶ୍ରୀ ନର ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପରମ ତପ ଛାଡ଼ି କଲେ ଯେବେ ଯୁଦ୍ଧ ତେବେଟି କହ ଶାନ୍ତି କାହିଁ ପୁଣ୍ୟ କାହିଁ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳେ ଆହେ ତପି ସାଇଁ
ए प्रकार सात्विक सेही ऋषि द्वय जेबे अहंकार को न करिले जय तेबे मोर सदृश नर मानकर किंपाई दूर हेब एही अहंकार निजे हरि महात्मा तांक भक्त जेबे अहंकार शून्यटी न होइले लबे तेबे कह त्रिपुरे अछि के परी अहंकार परित्याग अछि जे करी लोहमय सिंकुली फिटी जाई पारे निगढ़ काष्ठमय मुक्त होई पारे निगढ़ अहंकार निबंधन नर कदापि मुक्तिटी न थाए ताहार चराचर स्थावर जंगम केवल अहंकारे आछन एही भूमंडल विमोह पाई नरे एही अहंकारे भ्रमंती मलमूत्र दूषित संसारे महाच्छन संसारे ब्रह्म ज्ञान काहीं अछि कि ब्रह्म ज्ञानी करता बड़ाई मीमांसक मानक मत सुसंगत कर्म एका प्रधान एहा अटे सत्य महत नर जेबे काम क्रोध बस सर्वदा अटंती आहे मुनीश मोर परा अधम नर कଳି जुगे काहे पाई नहिबे अहंकार जोगे व्यासदेव कहिले आहे महाराज कारणरु भिन्न की होई पारे कार्य मुदी खड़ु कुंडल उपाधि भेदरे भिन्न वस्तु हेले हैं पृथक भावरे निजर से कारण शुभ नर नाम भिन्न होई पारे कि आहे नरोत्तम तंतुमय संजात वस्त्र जेउ परी तंतु भिन्न नुहई आहे दंडधारी सेही परिस्तावर जंगम संसार अहंकार संजात होइछि निकर किपरि से होइब तहिरु विमुक्त अहंकार बिना रे नाही के जगत आ ब्रह्म स्तंभ परि जंत चराचर त्रिविध माया गुणे रचित संसार मायामय बोलिबा मिथ्या हेब जेबे ज्ञानी शोचनीय कि रहिब तेबे ब्रह्मा विष्णु महेश अहंकार भावे संसार समुद्र रे विचरन्ति सर्वे वसिष्ठादि नारद श्रेष्ठ महाज्ञानी अहंकार आवृत होई करि पुणी भ्रमे भ्रमे पुनश्च जन्मन्ति संसारे अहंकार बिना रे के रही न पारे एपरि देह बही नाही के त्रिपुरे मायार रज्जु विमुक्त होई एक बारे शांत भाव बहीण परमात्मा सुखे बिहरे जाई करी आपणार सुखे काम क्रोध लोभ जे मोह आदि जान अहंकार संजात आहे नर राण देहि मात्रे काहाकु न छाड़ई एही मोहि मंडले आहे मोहि साई समस्त वेद शास्त्र करी अध्ययन आलोचना करिण शास्त्र सुपुराण
तीर्थार्चन करिण जप दान ध्यान देवंकर अर्चना करि नर राण विषयासक्त होई चोरंक परी रे कर्म धर्म करंती न थाए अंतरे काम मोह मदरे हत बुद्धि होई विचार करिबारे समर्थन थाई सत्य त्रेता द्वापर जुगे धर्म क्षीण क्रमरे होई थाई हे गुरु नंदन कलिमय ए कली जुगे काहि पाई संपूर्ण रे रहिब धर्म महिषाई एकाले सर्वदा स्पर्धा जे विद्रोह लोभ क्रोध रहिछि आहे नरसिंह संसार जाक देख सबु तो एपरी किसार विचारिबे आहे दंडधारी विमच्छ जित जे क्रोध जिता जे मर्ष साधु के नाही एही कली रे नरेश दृष्टांत प्रदर्शन देवार पाइटी थिले थिबे कठोर एक बा दुईटी जन्मे जय कहिले आहे तपवंत जेउ मानेटी मद मोह विवर्जित जितेन्द्रिय सर्वदाचार रे संपन्न सेहि माने केवल धन्य पुण्यवान सेहि माने केवल आहे महाशय एहि तीन भुवन करिछन्ति जय महात्मा मोर बाप बिना अपराधे मृत सर्प गोटिए तपी गजधे गलाई देवार से पाप कार्य स्मरी दुखित मो मानस आहे तपचारी ताहार प्रतिकार कह मुनिवर भविष्यते की कार्य करिबा निजर बुद्धि भ्रम हुई बुझी न पारई दया करी हे ऋषि कहता बताई मूढ़ात्मा मधुमाछी जेने मधु लोभे मधु देखी संचयी आपणार लाभे सम्मुखे प्राणघाती ठिया होई बार कदापि ता नयने न हुए गोचर से परी निंदा कर्म करी नरचय सन्निकट नरके न करन्ति भय प्रहलाद सहित नर नारायण किपरि भले पूर्वे घोर तररण विस्तारी करी ताहा करन्तु कीर्तन निस्तार पथ से तो आहे ऋषिराण सारस्वत पवित्र बदरिकाश्रमे द्वितीय स्वर्ग महातीर्थ मनोरमे काहे पाई पाताल पुर परिहार करिण आसीथिले प्रहलाद वीर शांत परायण तो नर नारायण मुनि श्रेष्ठ किं पाई कले घोर रण संपत्तिर हेतुरे सुनारी हेतुरे विवाद होई पारे सीना परस्परे बासना शून्य होई तपस्वी जुगल किंपाई घोर युद्ध कले होई भोल मुनिकर प्रवर नर नारायण साक्षातरे अटंती देव सनातन एहा जाने किपरि धर्मात्मा प्रह्लाद तांको सह युद्धरे करिले आह्लाद
ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛା କରି ପୁଛ ଇଚ୍ଛା ମୋରେ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ମହତ ପୁରାଣର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ସଂସାରେ ଅହଙ୍କାର ଆବୃତ ବର୍ଣ୍ଣନ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପନ। ଏ ବାଲାଜୀ ରଣାର ଚିତ ଅହଙ୍କାର ଶୀଘ୍ରତର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ତର। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ। ସତ ଋଷି କହିଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ, ପରୀକ୍ଷିତ ନନ୍ଦନ ଜନ୍ମେ ଜୟ ରାଣ। ପଚାରନ୍ତେ ପରି ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ବ୍ୟାସଦେବ ବିସ୍ତାରି କହିଲେ ସମସ୍ତ। ଧର୍ମାତ୍ମା ନୃପବର ଜନ୍ମେ ଜୟ ବୀର, ଉତ୍ତରା ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ବାପାଙ୍କର। ଅମାପ ପାପ ତାପ ମାନସରେ ସ୍ମରି, ନିର୍ବେଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ମାନନା କରି ପରୀକ୍ଷିତ, ଯମରାଜାପୁରକୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତ। ଏହେତୁ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ସକାଶ, ସର୍ବଦା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଜନ୍ମେ ଜୟ ଈଶ। ପୁନା ମନର କରୁ ଆପଣା ଜନକ, ପରିତ୍ରାଣ ଯେ କରେ ହେ ମଣି ନାୟକ। ସେହି ସିନା ବୋଲାଏ ସପୁତ୍ର ସୁପୁତ୍ର, ନତୁବା ସେହି ପୁତ୍ର ମୂତ୍ର ସମ ମାତ୍ର। ସେ ହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେତୁରେ, ଜନ୍ମେ ଜୟ ଭାବନ୍ତି ସର୍ବଦା ମନରେ। ଉତ୍ତରାଙ୍କ କୁମର ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭୂଦେବଙ୍କ ସାପଟି ହୋଇ ପରାପତ। ସ୍ନାନ ଦାନ ରହିତେ ଉରଗ ଦଂଶନେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ବିନା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଶୁଣି, ତାହାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଜନ୍ମେ ଜୟ ପୁଣି। ସନ୍ତତ ସନ୍ତପତ ଭୟରେ ବିହୋଳ, ହୋଇ ଶୀର୍ଷ ଶରୀର ହୋଇଲେ କେବଳ। ଦିନେକ ମୁନିବର ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବ୍ୟାସ, ରାଜେଶଙ୍କ ଆବାସେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି କଥା, ପଚାରିଲେ ସନ୍ତପ୍ତ ନୃପ ମହାରଥା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ, ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ମହା ଉଗ୍ର ପ୍ରତାପ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ହତ ହୋଇ ଯେ କାଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ସୋବପୁ। ତାହାଙ୍କର ସତ୍ପାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ପୂଜକ ଦୈତ୍ୟରାଜ ସେହି, ସ୍ୱସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଳିଲେ ରାଜେଶ ବୋଲାଇ। ସେ ସମୟ ଭୂତଳେ ନରବର ସର୍ବେ, ଦେବାଦୀଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ଯଜ୍ଞେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ। ତାହାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱେ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଗଣ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଆଚରଣ। ଧର୍ମର ସାର ମର୍ମ ଅବଗତ ହେଲେ, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ କରିଲେ। ନିଜ ନିଜ ଜୀବିକା କରି ବୈଶ୍ୟଗଣ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଟିକି କରିଲେ ଯାପନ।
ଦ୍ୱିଜଙ୍କ ପଦାମ୍ବୁଜ ସେବାରେ ସନ୍ତତ ରତ ହେଇ ସମସ୍ତ ଶୂଦ୍ର ପଦଭୃତ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଯେ ପାତାଳେ ନୃସିଂହ ଦେବ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ପାତାଳ ଦେଶେ ଈଶ ହୋଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜ ପାଳିଲେ ବଳାଇ ଆହ୍ଲାଦ। ଦିନେକ ଭୃଗୁ ପୁତ୍ର ଚ୍ୟବନ ତପସ୍ୱୀ ନର୍ମଦା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ଅଭିଳାଷୀ। ବ୍ୟାହୃତୀଶ୍ୱର ନାମ ତୀର୍ଥ ମନୋରମ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ ଜାଣ। ପଥରେ ରେବା ନାମ୍ନୀ ତୀର୍ଥ ସନ୍ଦର୍ଶନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ସ୍ନାନାର୍ଥେ ଆପଣେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଉଠିବା ସମୟରେ ଋଷି ଧରିଲା ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ଆସି। ସେ ମୁନି ସତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରି ନାଗରାଗେ ନାଗାଗାର ପାତାଳ ପୁର ନେଲା ବେଗେ। ଫଣି ଭଏ ସେ ମୁନି ମଣି ମନେ ମନେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରିଲେ ତନ୍ମନେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ମରଣେ ବିଷଧର ବିଷ ନିବିଷ ହୋଇଲା ହେ ବିଷମ ସନ୍ଦେଶ। ନାଗପୁର ପାତାଳ ଗଲେ ହେ ଋଷିଶ ନାଗେଶ୍ୱର ଚ୍ୟବନ ନ ପାଇଲେ କ୍ଲେଶ। ତପସ୍ୱୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଦେବେ ବୋଲି ଶାପ ଭାବି ଦୁଃଖେ ଛାଡ଼ିଲେ ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ସାପ। ନାଗକନ୍ୟା ମାନଙ୍କେ ସୁପୂଜିତା ହୋଇ ବିହରିଲେ ସୁଖରେ ତହିଁ ଋଷି ସାଇଁ। ସେ ନାଗ ଦାନବଙ୍କ ମନୋହର ପୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦିନେ ମୁନି ହରସରେ। ବିହରି ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରୀର ସୁଷମା ଦେଖିଲେ ଚ୍ୟବନଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାତ୍ମା। ଦୈତ୍ୟରାଜ ସେ ମୁନି ରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ପୂଜା କରି ଏପରି ପଚାରିଲେ ପୁଣ। ହେ ମୁନି ସାଇଁ କାହିଁ ପାଇଁ ଏ ପାତାଳେ କହନ୍ତୁ ଆଗମନ କରିବା ହୋଇଲେ। ଅସୁରଙ୍କ ବୈରୀ ସେ ସୁରବର କି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ପଠାଇଅଛି କି। ସତ୍ୟ କରି କହ ହେ ଋଷି କୁଳ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର। ଚ୍ୟବନ କହିଲେ ହେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ଆମ୍ଭର ନାହିଁ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାହାଙ୍କ ଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପାଇଁ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବି ବା ମୁହିଁ। ଭୃଗୁଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଚ୍ୟବନ ବୋଲି ମତେ ଜାଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ପଠାଇଅଛି ବୋଲି ମନେ ଭୟ କିଛି ନ କର ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ବହନେ। ସୁପବିତ୍ର ନର୍ମଦା ନଦୀ ସୁତୀର୍ଥରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ। ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳରୁ ଉଠିବା ତକ୍ଷଣ ସର୍ପ ଆସି କରିଲା ମତେ ସେ ଗ୍ରହଣ। ବିଷଧର ଇରି ବାହନ ସ୍ମରଣେ ସେ ବିଷ କେଣେ ଗଲା ହେ ରାଜା ସେ କ୍ଷଣେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭୟରେ ପଳାଇଲା ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ଏ ଅମାପ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଅଟ ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଋଷି କୁଳ ଇନ୍ଦ୍ର।
व्यासदेव कहिले हे राजचंद्रमा हिरण्यकशिपुंक से कुल चंद्रमा प्रहलाद ताहांक सुधावाणी शुणी आह्लाद बढ़ाई पचारिले पुणी नानाविध तीर्थर कथा पचारिले आहे मुनि सतम से मुनि को भोले स्वर्ग मंच पाताले छंती केते तीर्थ ताहा मते विस्तार कह हे समस्त कहिले से च्यवन शुण हे राजन जाहारटी पवित्र अटई वचन शरीर मानस जे अटई विशुद्ध ताहार पदे पदे तीर्थ हुओ बोध कलिमळे कलुष जाहार मानस ता पक्षे गंगा पवित्र जे विशेष काकट देश ठारू अधिक निकृष्ट मानस पवित्र रे समस्त उत्कृष्ट प्रथमे मन जेबे करई पवित्र कलुष कूलटीरु होइण रहित ताहा हेले ता पक्षे सर्वतीर्थ जाक पवित्र अटई हे दैत्यंक तिलक भगीरथ नंदना तटरे अनेक नगर गोष्ठ ग्राम अटई विवेक बल्ली परी माळिछि चंडाळंक पली कैवर्त मानंकर पली क्षुद्र पली हण बंग खसजे एमानंक घर बहुत अछि वास म्लेच्छ मानंकर सेमाने सुइच्छारे सर्वदा काଳରେ ब्रह्म सम पवित्र गंगांक जଳରେ करन्ति स्नान पान तथापि राजन से मध्य पविव्रत नुहे एक जन विषय भोग मळे कलुष जामन तीर्थरे ताहार कि सजे प्रयोजन मन एका केवल शुद्धिर कारण मन शुद्धि होइले सर्व शुद्धि जान शुद्धि लाभ हेबाकु जे इच्छा करिब प्रथमे सोमानस विशुद्ध करिब तीर्थवास तीर्थरे परकु ठकिले महापापी से हित ए मही मंडले तीर्थरे पाप कले आहे दैत्यराय होई से ही पाप अनंत क्षय देखिथिब इंद्र बारुण से जे फल पाचिले हेले स्वादु नुहई केवल सेही परि मानस दूषित होइले कि फल कोटिबार तीर्थे स्नान कले आपणार मंगल इच्छा करे जेहि प्रथमे सोमानस शुद्ध से करई मानस शुद्धि हेले द्रव्य शुद्धि हुए द्रव्य शुद्धि हेले आचार शुद्धि हुए आचार शुद्धि हेले तीर्थ भ्रमिबार सिद्ध हुए थिरे नाही टी विचार मन शुद्धि नहिले दान धर्म तीर्थ तक्षण रे समस्त होई जाए व्यर्थ तीर्थ को जाई करी हीन जन संग त्याग करी देवटी आहे महाभाग काय मन वाक्य रे जीव प्रति दया देखाइब सर्वदा तेजी देई माया कहिली तो शुणिल पचारि जाथिल अत्युत्तम तीर्थर विषय सकल
तीर्थंकर मध्यरे समस्त उत्तम नैमिषारण्य अटे पवित्र आराम ताहार पर चक्र तीर्थ पवित्रर तापरे पुष्कर जे सुपवित्रतर एहा बिना महिरे अनेक तीर्थ अछि तार संख्या कहिबी केते बाछि बाछि व्यासदेव कहिले शुण बहि मोद ऋषिंक वाणी शुणी राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जीवा गोलाई मानस हरसरे दैत्यंको देले आदेश तत्पर हुओ सर्व आहे दैत्यगण আজি जीवा समस्ते नैमिषारण्य देखिबा सेहि ठारे पुंडरीकाक्षଙ୍କୁ पीतवास च्युत रक्ष रक्षଙ୍କୁ व्यासदेव कहिले विष्णु प्रिय भक्त प्रहलाद गिरकु शुणी सर्वदैत्य परमानंदଙ୍କୁ से देखिबार भावे परमानंद भरे पाताळु दानवे निर्गत होई महाबल दैत्यगण আজি जीवा समस्ते नैमिषारण्य सानंद मानसरे करी सर्वे स्नान प्रह्लाद दैत्य मेले कले विचक्षण से पवित्र क्षेत्र रे निर्मल सलीला सरस्वती तटिनी देखिले सलीला निर्मल सरस्वती नीरे दैत्येन्द्र स्नान कले भक्ति रे शुण हे राजेन्द्र कलिजुग कलुष कुलनाश कले महात्मा प्रहलाद विष्णु भक्ति बले पवित्र मनोरमा से शुभ तीर्थरे प्रसन्न मने दान कले सविधिरे एही ठारे श्रीदेवी भागवतं करे महत पुराणर चतुर्थ स्कंधरे प्रहलादंकर तीर्थ जे समागम अष्टमाध्याय पूर्ण हेला मनोरम से प्रहलादंकर पछे कवि मन आह्लादरे नैमिषा करिला गमन सरस्वती नीरे स्नान सारी सोछे देखिला नर नारायण बट पछे ताहांकर पादरज मथा परे बोली कृतार्थ कला पिंड हरिहर बोली प्रेम भक्ति गदगदे स्तव आरंभिला अरक्ष रक्ष कत तहि स्तंभिला दीनबंधु पतित त्राण कल्पतरु त्राण कर बालाजी रणाकु भक्ताधीरु। नवम अध्याय प्रहलाद नर नारायण दर्शन। व्यासदेव कहिले शुण नर राण हिरण्यकशिपुंक सुकुल नंदन पवित्र तीर्थे तीर्थ कृत्य विधि सारी ससमुखे देखिले से राजा केसरी सुंदर घन छाया वृत तट शिखी करिअछि निवास तहि गृध्र पक्षी शाणित तीक्ष्ण मोह जल बाण गण नाना विधि थिबार करिले लोकन शेषर निकरकु देखि मने मने भाविले पवित्र तीर्थ मनोरमे ऋषिंकर आश्रमे हि बाण गण माजी माजी केहिबा करिछि स्थापन
एपरि चिंता करू देखिले सम्मुखे धर्मଙ୍କ पुत्र नर नारायण सुखे होई करी कृष्णाजी नजे परिधान उन्नत जटा जुट मस्तके शोभन से दुई ऋषि बसी तप करुछन्ति ताहांको आगे श्रृंग अजग बछि ए दुई धनु सह अक्षय तुणीर समुज्ज्वल दिशई महासुभ्रतर ध्यान रे मग्न थिले ऋषि तेते बेले दैत्यराज प्रह्लाद देखिबाकु बळे आरक्त पंकजकु धिकारी नयन क्रोधरे ही परि कहिले वचन निज धर्म विनाशी दंभ प्रकाशिबा आरंभ कहुछ कि हे तपस्वी बाबा देखि नाही मोहित एही भूमंडले तपस्या करी धनु धरिबार हेले तीक्ष्ण धनु धरिण तप करिबार शुणी नाही मोहित काहि तपिबर सत्य जुगे एकांत असंगत एही कଳି जुगे संगत होइबा पारई द्विजंकर तपस्या अटे उपयुक्त तीक्ष्ण धनु धारण हेबे कि संगत बाण गण बहिण तप करिबार ठक विद्या नुहे कि कह जटाधर मु देखई आपण दिव्य भावापन तुम्भर उपयुक्त धर्म आचरण व्यासदेव कहिले जन्मे जय वीर प्रह्लाद गिर को शुणी ऋषि नर कहिले हे राजेन्द्र आंभर तपरे तुम्भर वृथा चिंता कह कि हेतुरे समर्थ थिले जेहि जाहा करिबार से कार्य उपयुक्त अटई ताहार आरे मूढ़ आंभे तो धर्म कर्म रे समर्थ अटु पुणी धनु धरिबारे जानती तो आंभंकु त्रैलोक्य रे सर्वे युद्धरे तपस्या रे सक्षमटी आंभे दैत्य डिंब तु ही बाकी करि पारिबु तोहर इच्छा सुखे पळाओ रे बाबू निज आत्मा बड़ी माँ प्रशंसा काहींकि लाज नाही किछि बा ज्ञान ही नाही कि दुर्लभ ब्रह्म तेज तु चिन्हि पारु कि ब्रह्म तो बोलिबार कि सता जानो कि आपणार मंगल जे इच्छा करई द्विजंक संबंध रे किछि न पुछई प्रह्लाद कहिले हे तपस्वी द्वय वृथारे होई अछि गौरवरे मोह उपस्थित हेबार मु दैत्य नायक विशेषरे धर्म सेतु प्रवर्तक ए पवित्र तीर्थरे आपणक जान अनुचित अटई अधर्माचरण देखाओ देखिबा हे तुम्भ युद्ध शक्ति दंभ धरी युद्धरे होइब कि स्थिति प्रह्लाद गिरकु शुणी करि नर तुरितरे परिदेले से उत्तर एही परि तुम्भर बुद्धि अछि जेबे आस हे आंभ सह युद्ध कर देवे करिबी खंड खंड आज तोर मुंड जानी थाओ सुर धम पाषांड तेबे आउ काहार सह युद्धे रत
ন হইব ইচ্ছারে হই তু বিরত। মহত বলশালী দৈত্য প্রহ্লাদ এপরি বাণী শুଣି ହୋଇ ମହାକ୍ରୋଧ। କହିଲେ ଏହିପରି କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କିପରି ହେଲେ ଏହି ତପସ୍ୱୀ ଦାନ୍ତଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରିବି ନର ନାରାୟଣ। ଠକଙ୍କର ଏ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରମାଣ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ କହି ଦୈତ୍ୟ ରାଣ ଧରି ସରାସନକୁ କଲେ ଆକର୍ଷଣ। ଗୁଣ ଦେଇ ଟଙ୍କାରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶିଲେ ମୁନିବର ନରଟି କୋପରେ ସେ କାଳେ। ଧନୁ ପରି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଯେ ଉପରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ଗଣ ବରଷଣ କଲେ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ତା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସର ବାଣେ ସତର ନିବାରିଲେ ବାଣକୁ ସେ କ୍ଷଣେ। ନିକ୍ଷିପ୍ତ ନିଜ ସର ନାଶ ଦେଖି ନର ବରଷଣ କରିଲେ କ୍ରୋଧେ ବହୁସର। ଦଇତପତି ଅତି ବେଗଶାଳୀ ବାଣେ ସେହି ବାଣ ସମୂହ ଛେଦିଣ ଆପଣେ। ମୁନିଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କରିଲେ ଆଘାତ ନର ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ହୋଇ ସନ୍ତପତ। ଦୈତ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କ ମହାବାହୁ ମୂଳେ ପଞ୍ଚବାଣ ପ୍ରହାରୀ ଆଘାତ କରିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାରେ ମାନସରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବ ଗଣ ବସି ବିମାନରେ। ଗଗନ ମଣ୍ଡଳରେ ଶୋଷୋଭା ପ୍ରକାଶୀ ନରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଶଂସିଲେ ଆସି। କେତେବେଳେ ଦଇତ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସୋଆସ୍ୟରେ ହାସ କରି ବସା। ଜଳଧର ଯେପରି ଧରାଧର ପରେ ବରଷଇ ନୀରକୁ ବରଷା ଋତୁରେ। ସେପରି ଧନୁ ପରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ରାଣ ନରଙ୍କୁ ବାଣ ଗଣ କଲେ ବରଷଣ। ସେ ସମୟ ହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ନରବର ବାଣଘାତେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ ନର। ନରଙ୍କ ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାରାୟଣ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧରେ ଉଠିଲେ ତକ୍ଷଣ। ଅପ୍ରମେୟ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଧରି କରେ ବାଣଗଣ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସରେ। ପରସ୍ପର ଜୟକୁ ଅଭିଳାଷୀ ଦୁଇ ଅତୁଳ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ସାଇ। ସୁମନ ସେ ଥାଇଣ ଗନ୍ଧର୍ବାଦି ଗଣ କରିଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁମନ ସବରଷଣ। ଦଇତ ଅଧିପତି ନାରାୟଣ ପରେ ବାଣଗଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ କୋପରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗାମୀ ସରୋଜେ ଆସିବାର ଦେଖିଣ ନାରାୟଣ ଧର୍ମଙ୍କ କୁମାର। ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ମାରି କରିଲେ ଛେଦନ ତା ଦେଖି ଦେଇ ବୀର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ କ୍ଷଣ। ଶାଣିତ ବାଣ ଗଣ କରିଣ କ୍ଷେପଣ ନାରାୟଣ ଦେହକୁ କଲେ ସମାଚ୍ଛନ୍ନ। ସେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମହତ କ୍ରୋଧରେ ଶୀଘ୍ରଗାମୀ ଶାଣିତ ବାଣ ନିକରରେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାର ଦଇତ ରାଜଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ବ୍ୟଥିତ କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ। ସେମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କର କଲେ ଜୟ ରବ ଜୟ ହେ ନାରାୟଣ ଜୟ ଦୈତ୍ୟ ଧବ। ଦୁହିଁଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶରଣୀ କରରେ
ଆକାଶ ମାରଗରେ ସେହି ସମୟରେ ଦିବସ ରାତ୍ରି ପରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅତିଶୟ ହେଲା ହେ ଜନ୍ମେ ଜୟ ରାୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦେଖି ସେ ସମର ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ ଅସୁର ମର। ପରସ୍ପରେ ପରି କୁହାକୁହି ହେଲେ ମହାଘୋର ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନହିଛି ବୋଇଲେ। ଶୁଣା ନାହିଁ କିଅ ବା ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁ ଏ ଅସମ ସମର ଅମରେ ତ ନାହିଁ। ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ ଦେଖି ଯକ୍ଷ ଗଣ ଦେବଋଷି ସମୂହ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ। ପନଗ ଗଣ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଧର ଗଣ କିନ୍ନର ଗଣ ପୁଣି ଯେ ଚାରଣ ଗଣ। ଯୁଦ୍ଧଟି ଦେଖିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାରଦ ପର୍ବତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ପର୍ବତଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ନାରଦ ହେ ଦେବ ଏତ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ବତ କେବେ ନହିଥିବ। ତାରକାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପୂର୍ବ କାଳେ ବୃତ୍ରାସୁର ସମର ହେଲା ତେତେବେଳେ। ମଧୁକୈଟଭଙ୍କ ସହିତ ସମର ପୂର୍ବରେ ହୋଇଅଛି ସତ୍ୟ ହରିଙ୍କର। ତଥାପି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମାନ ନହିବ ଅତିଶୟ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାନବ। ଅତ୍ୟୁଦ୍ଭୁତ କରମା ଦେବ ନାରାୟଣ ଏ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କରେ ଗଣ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ସେ ଦେବ ଦଇତ ମହାଘୋର ସମର କଲେ ଦିବାରାତ୍ର। ଏକ ବାଣ ପ୍ରହାରୀ ଦେବ ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସରାସନ କଲେ ନିବାରଣ। ତାହା ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ବୀର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧନୁଟିଏ ଧରିଲେ ବଳାଇ ଆହ୍ଲାଦ। କ୍ଷିପ୍ରକର ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଧରି ବାଣ କ୍ଷେପି ଧନୁ ମଧ୍ୟକୁ କରିଲେ ଛେଦନ। ବାରମ୍ବାର ସରଟି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି ପୁନଃ ପୁନଃ ଧନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ନାରାୟଟି ମଧ୍ୟଟି କ୍ରୋଧେ ବାଣ ମାରି ତକ୍ଷଣରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନିବାରି। ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଧନୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରିଘକୁ ଧରିଲେ ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳା। ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ବାହୁ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରହାରିଲେ ପରିଘ ନେଇ ମହାକ୍ରୋଧେ। ମହତ ବଳଶାଳୀ ନାରାୟଣ ଆଗ ଦେଖିଲେ ଆସୁଥିଲା ଭୀଷଣ ପରିଘ। 17 ଦୂରିତରେ 9 ଗୋଟି ବାଣ କ୍ଷେପଣ କରି ଅସ୍ତ୍ର କରିଲେ ଛେଦନ। 10ଟି ଶର ମାରି ଦୈତ୍ୟଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର। ଲୋହମୟ ସୁଦୃଢ଼ ଗଦା ଧରି କ୍ରୋଧେ ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଜାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ ସେ କୌଣପ ଅଧିପ। ସେ ଗଦାର ପ୍ରହାରେ ଆହେ ନରାଧିପ। ପଦେ ହେଲେ ନ ଘୁଞ୍ଚି ପର୍ବତ ପରାୟ ଶୋଭାରେ ଉଭା ହେଲେ ଧର୍ମଙ୍କ ତନୟ। ଅଟନ୍ତି ମହାବଳବନ୍ତ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ପ୍ରହାରିଲେ ବାଣ। ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦୃଢ଼ ସେ ଗଦା ଛେଦନ କରିଦେଲେ ସେ କାଳେ ବିଭୂଷଣାତନ। ନଭସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଗଣ ତାହା ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବା କି। ମହତ ବଳଶାଳୀ ପରବୀର ଘାତୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇଣ ଅତି କ୍ରୋଧମତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଇଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ
ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରହାରିଲେ ନାରାୟଣ ବକ୍ଷେ। ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବାର ଦେଖି ନାରାୟଣ ଲୀଳା କ୍ରମେ ପ୍ରହାର କରି ଏକ ବାଣ। ସାତ ଖଣ୍ଡ କରିଲେ ଶକ୍ତି କି ଉଦଣ୍ଡେ। ସାତ ବାଣ ମାରିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପିଣ୍ଡେ। ଏହିପରି ତାହାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋରତର ବିଗତ ହେଲା ଦିବ୍ୟ 1000 ବତ୍ସର। ତଦନ୍ତେ ବିଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗଦାଧର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପୀତାମ୍ବର। କହିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପାଖେ ମନୋରମେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଭୋଳାଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଯେ ଚାରି ଭୁଜେ। ରମାବର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶ୍ରୀକରେ ବିରାଜେ। ହରିଙ୍କର ଆଗତ ଦେଖି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରମୋଦ। ଅତିଶୟ ଭକ୍ତିରେ କରିଣ ପ୍ରଣାମ। କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ କହିଲେ ଶରଣ। ହେ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ମାଧବ। ଭକତ ବତ୍ସଳ ହେ ସୁଦୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ। ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷେ 1000 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତପିଟକା ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଜିଣିଲେ। ଏ ବିଷୟ ମୋହର ମହତ ବିସ୍ମୟ। ବିଶେଷରେ କହ ହେ ଦେବ ଦୟାମୟ। ହସି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବର। ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରାୟ ନ ଜାଣୁଛ ବୀର। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ତପି ନର ନାରାୟଣ। ହୋଇଛନ୍ତି ମୋହର ଅଂଶରେ ଜନନ। ଏହି ହେତୁ ଏହାଙ୍କୁ ନ କରିଲ ଜୟ। ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ବୃଥାରେ ବିସ୍ମୟ। ପାତାଳପୁର ଟିକି ଯାଅ ହେ ଦୈତ୍ୟପତି। ରଖିଥିବ ମୋଠାରେ ଅଚଳା ଭକତି। ଏତପି ଦୁଇଙ୍କର ସହିତ ବିରୋଧ। ନକର ମହାମତେ ହୁଅ ହେ ପ୍ରବୋଧ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶ୍ରୀଶଙ୍କ ଆଦେଶେ। ଅସୁର ଈଶ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସେ ହରସେ। ଅନୁଚର ସହିତ ହୋଇଣ ନିର୍ଗତ। ସୁପାତାଳ ନଗର ପୁର ହେଲେ ଗତ। ପୁଣିଟି ନର ନାରାୟଣ ଦୁଇ ଋଷି। ତପସଦ୍ମେ ରସିଲେ ପଦ୍ମାସନେ ବସି। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୋଧା ମହାପୁରାଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ। ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସମର କରିବାର ହୋଇ ମହାକ୍ରୋଧ। ସେହି ରଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅପର୍ଣ୍ଣାଗ ଜୟ। ବାଲାଜୀ ରଣାହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋଦେ। ସିଂହାସନେ ବିରାଜି ଥାଅ ଦ